त्रिवेणी ग्रुप ताई माई अक्का. माझे नाव प्रतिभा ओंकार लाड मालेगाव. मी 14वा अध्याय म्हणत आहे गीतेचा. श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूया वक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता. स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मौत्तेया सम्भवन्ति या. तासां ब्रह्ममहोदोनिर्बीजप्रदापिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा. निबन्धन्ते महाबाहो देहे देहेन अव्ययम्. तत्र सत्त्वनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनायनं. शोकसङ्गेन बन्धान्ते ज्ञानसङ्गेन चानघम्. रजोरगात्मका विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्तनिद्रास्त्य तन्निबन्धाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयते रजा कर्मणि भारत. ज्ञानावृत्तो क्षमा प्रमादे संजम यच्युत. रजस्तमचाम्नभिय सत्त्वं भवति भारत. रजासत्त्वं तमः चैव तमसत्त्वं रजास्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्वान् विद्रुद्धं सत्त्वमिच्युत. लोभा प्रवृत्त्यारम्भं कर्माणामशः. रजस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशोपप्रवृत्य प्रमादो मोह एव च. तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते. तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणा सुकृतसाहो सात्विकं निर्मलफलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तपसा फलं. सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहो तपसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा. जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तापसा. ज्ञानं गुणभ्यकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति. गुणभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं तोऽधिगच्छति. गुणानेतानि ते तेनान् तैः देहसमुद्भवान्. जन्ममृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते. अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गे श्रीगुणानेतान् न ततो भवते प्रभो. किमाचार कथं चेतास् श्रीगुणान् विवर्तते. श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव. न द्वेष्टे सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवदासीन गुणैर्यो न विचालते. गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्त निघ्नते. समदुःखसस्त समलोष्टामकाञ्चना. तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दास्तमसन्तुति. मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो. सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीता स उच्यते. माच यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते. स गुणान् संवितेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च. शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखशैकान्तिकस्य च.
षोडशेकान्तिकस्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण भगवान की जय।